ज्येष्ठ भ्रात कही जड़े नारी एही घोर अरण्यरू भाई भाई बोली क्रंदन करुछि ज्येष्ठ भ्रात ए पंचवटी अरण्य को केहू नारी आसीब भाई भाई बोली चित्कार करियो ज्येष्ठ भ्रात ए दक्षिण पटु एक नारीर क्रंदन भाई भाई बोली कर चित्कार के अछो चंद्रचूड़ 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 ए दक्षिण पटु एक नारीर क्रंदन भाई भाई बोली कर चित्कार जाओ जे कौनसी नारी होतु न कहीं सो सम्मान धरियाण ए खोर दरबार को जय महाराज जंगल भीतर आड़े तो आवाज गुटे होचे देखु छे के गो ए बुआ एडा काडा बोल छे चक 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 कर छे मां तू जंगलर देवी के गो का हेला जे उछु भागी गो देवतार संगे हेलो के कुआ गुटा लगा लुगी जे उछु भागी मां तू देवी हेले मते देबू फुकी गो मां ई सबु दिन और दुखी और देवी नहीं से बेले तो उल्टिया दमी धुकी है नहीं से रे वो देखा डर डर बागी लग सिखाए पोला पोला बोलिया तो थावी देखसी नहीं से गाऊ देवी बोल छार डरी मरु छे देखला बोल के हमर मंदिर बुहे रे तुई का ओजू लहंटी लहंटी मोबाइल फोन के काने दे छे कुची पोल्ला हिटी तरना कान दे छे फाटी तू तो बड़े नटी गो केप के जाय सुखटी जी तोर लगी पीला मने हो छत पिटा पिटी है नहीं से रे वो हम मंत्री बुएन बोल छी देखला बोल के हमर रोजार बुहे सुर पड़ो खा केन ठुकी देला तो ते सीता देखा दिसु चलाल फोका केन गाड़ी मोटर नहीं है तो धोखा ए वा काय बोली कोई सी रोजा गेर फटे दला मोर बोजा के बहान असुविधा आइबा चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ महाराज जे नारी किए आपनकर भौणी महाराज ओ भौणी सुरपण भक्तिर कोन होइछि सुरपण खा महाराज तार कोन होइछि ना करे रुधिर बोई ना जा तू शीघ्र भक्ति को बंद कर दो चल गो और पर कांदू थी सी मुई माजी को ना सोई नहीं पर चल तोर दोदा के दे ए प्रात भक्ने भाई किम पाए भाई भाई बोली करू क्रंदन चेष्टा प्रात अति शीघ्र प्रकाश कर भक्ने आपण आपण गली अली गेला भौणी को आपण देखि पारुचंती भाई देखि पारुचे रे प्रकाश कर ए प्रात दर्शदर भक्ति कहल भगिनी कह के दिलाए दुख लो कहल भगिनी कह जल जल अनाला रे जल जल अनाला रे के ढाली ना घुतलो कहल भगिनी त्रिपुर विजयी वीर नाम लंकेश्वर भाईचार कुंभकर्ण भाईचार कुंभकर्ण विभीषण वीर लो कहल भगिनी पपत्मा पापचारी करी अछि दंड देई अछि दंड जाने नहीं मूर्ख बारूद गदारे देई अछि हाथ भग्न सुर्पण खा ए पंचवटी अरण्य को आसी पुरी तर नासा कर्ण करिला छेदन के से मूर्ख कही जा भौणी निश्चय तार शिर पकाई बिहारी
ভৌণী সুর্পণখা নাথ কেউ দুরাত্মায় কাণ্ড কলা নির্ভୟରେ প্রকাশ কর ভৌণী নিশ্চয় নেবে প্রতিশোধ ভাই কহিদা ভক্তি পঞ্চবটী অরণ্যরে যা যা ঘটি যাইছি সমস্ত ঘটনা ঘটি ঘটি করে কহিযাও। ভাই খর আজি আজি স্নান সারি আসিবা সমরে পঞ্চবটীরে দেখিলি মনুষ্যর পদ চিহ্ন ভাই তারপরে কোন হলো ভক্তি পঞ্চবটীরে মনুষ্যর পদ চিহ্ন সেই পদ সঞ্চা দেখি চালি গলি দুর্গম অরণ্য দেখিলি দুইটি পুরুষ এক সুন্দরী যুবতী পুরি দুইটি মানব ভাই এ পঞ্চবটী অরণ্যরে তাঙ্ক পরিচয় মতে দরকার। ভাই অযোଧ୍ୟା ନରେଶ ଦଶରଥଙ୍କର ବେଣୀ ସୁତ ନା ତାଙ୍କର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ତାଙ୍କର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥେ ଏଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ସୁନ୍ଦର କୁଟୀର କରି ଦେହରେ ଅଛି କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର পুরি পঞ্চবটী অরণ্যরে কুটির নির্মাণ করেছি। ଭାଇ ମସ୍ତକରେ ଅଛି ଜଟା ଭାର କାନ୍ଧରେ ଧରିଛନ୍ତି ଦି ଭାଇ ପୁଣି ଧନୁଷର ধনুর্ধারী ଭାଇ ଧନୁର୍ଧାରୀ পুরি মানব ଏ ଭାଇ ତ୍ରିଶିର ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଅଛି ରେ ଭାଇ ହଁ ନାଟି ତାର ସୀତାରେ ବ୍ରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁନ୍ଦର ସେ ରମଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ধৈর্য ধর ভৌণী তারপরে কোন হলো ভক্তি ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବି ବିଚାରିଲି ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବି ଏମନ୍ତ ବିଚାର ମୁଁ ଯେ ମନେ ଥିଲି ଭାବି এটা তোর তো উচিত বিচার ছিল রে ভক্তি উচিত বিচার ছিল। ଏମିତି କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ଭାଇ কহি যাও ସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁଜ ନା ତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିନା ଦୋଷରେ କାଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗିଲ୍ଲା ଭଉଣୀର ନାଶା ଶ୍ରବଣ ধৈর্য ধর ভক্তি লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ মৃত্যুକୁ କରିଅଛି আমন্ত্রণ চন্দ্রচূড় ভক্তি কমল নেই যাও রাজা উয়াসକୁ রাজা বৈদ্যনাথ চিকিৎসা কর যাଉଛି বন্য কাটি সম্মুখକୁ মারি আসিবি রাম লক্ষ্মণ। ভগ্নিবাণী শুনি খর দুসরা ত্রিশির ভগ্নিবাণী শুনি খর দুসরা ত্রিশির যে যাও ধরেনি হইলে বাহার যে যাও ধরেনি হইলে বাহার গররি দেই রাম সামুরে মিলিলে গররি দেই রাম সামুরে মিলিলে রে শ্রীরাম এ পঞ্চবটীরে করিলু কুটির নির্মাণ জানু মূর্খ ମୋ ଭଗ୍ନି ସର୍ପଣଖ ଏ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ତୋ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ଭକ୍ତିର ନାଶକର୍ଣ୍ଣ କରିଲା ଆଚ୍ଛାଦନ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ୟ କଟିରୁ ବାହାରିଆ କରିବା ସଂଗ୍ରାମ। ରଡ଼ି ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଭର ଅନୁସର ଧରିଣ ଯେ ହୋଇଲେ ବାହାର ବୋଲେ ସଦା ଶିବ କାନ୍ଦେ ବିଡ଼ି ତୃଣ ଭାର রে পাপিষ্ট অসুর অকারণে আসিয়াছি
করছু কেন? এ মূর্খ জটাধারী, গোটিয়ে অবলা দুর্বলা বুড়ি নারী তার নাশা কর্ণ করিলু ছেদন, রক্ষা নাহি রে পাওয়ার, নিশ্চয় পঠাইবি জমাপুরকু। রে প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বরী, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଜାନକୀ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ନା, ଅସୁରଙ୍କ ଦେଖି ସୀତା, ଅସୁରଙ୍କ ଦେଖି ସୀତା ସରସ୍ତ ହୋଇଲେ ସୀତା, ସରସ୍ତ ହୋଇଲେ। এ ভাই কিশোর, নারী ଅଛି, নিশ্চয় ଅଛି। ଯାହା କହୁଥିଲା ସବୁ ସତ। মূর্খ জটাধারী, চালি যা। অঙ্গ ছাড়ি চালি যা। জাননাথ করিবা পুরাণ, জানথিলে অযোধ্যারে নাথ প্রাণ ছিলে, অযোধ্যারে হইব রাজন নাথ, হইব রাজন। এ রাম, এ অযোধ্যাকে বাবা ভুলিব, তো স্ত্রী কথা মানিব, নইলে ঘর বিপদ। ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ, ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯାଆନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରିୟ? ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ। ପ୍ରିୟ, ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯାଅ ନା। রাণ তুম্ভঙ্কন সমাধান সার তুম্ভস্তে নাশ কেন্দ্রে হইবে অসুর নাশ হইবে অসুর। এ রাম, এ অসুর মারিবা সহযোগিতা নিয়ে ঘর বিপদ। খপন করি কন্ত ন যাও বলাই অসুরঙ্ক ভিতরে
যুদ্ধ করে না ঘোর বিপদ हे तुम्हें केन्हे जानी बजे धनु धरी देवता डरती पापिष्ट असुर तुझे पापिष्ट प्राणेश्वर प्राणेश्वर ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ଜାତି রাক্ষস জাতি ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନିବେ মানিবেনি ମାନିବେନି ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ତୁମ୍ଭେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯାଅ ନା আমি রাক্ষস কঞ্চা কঞ্চা খাইଯିব কাহাকে মানিব না